को छाड़ी पिउची बाकारे ए बहुली को छाड़ी पिउची बाकारे आलू चीनी चॉकलेट Ona kalau mau tela cari dia ke hari jauh dia अरे शुणु ये दांड टे परिष्कार कले ठाकुर दंड यात्रा शीघ्र परिष्कार मत कहला दांड परिष्कार करने किए कर घरवाला किसी कर हाँ आपण काम ये आपण डाकिले अरे हमें डाकिले किसी असुविधा नहीं किसी असुविधा कम मन लागियो कोन कहले कम मन लागियो अत्तर हो हमें डाकिले ए घर जाबले अरे आया तो कहले हमको डाकिया भाई हमारा कोई भूल नहीं लग रही हमरा बहुत रस्सी गया हां परस दिन नाम में के भाई वाला लग जा मोड़ा की नहीं ए जाई बुझिले हां बुझिले मोड़ा बुझिले क्लास करू साबनी ए तोर पानी हम कोन ए देखा देगी मन भूला करी लो ए तंद्रानी ए मारा पके आ देगे कोई लो रात्रे कौड़ी खेलुची सांग में भात बसैची चौड़ा लिखुची गमहा मोर घर के पुरुष नहीं ऐसे बिले गले गुजरात में सही भाई
आसुनी आगे भीतर को डाके भीतर डाके हां कले ये सुंदर सब कुचिड़ी सुंदर ये बसी जति जेते साथे मोरो ये नागरी मोर तू एड़े चतुर गंभीर घरे न देखा जात ये तोर स्वरूप देखिबेलो हे तुझा छोटी की तुझे देखिबेलो हां ओली कोठी सांग बुढ़ी टेईटा सादा मत कहीं डाके दे अला जो मु नाके नहीं नाकी तो स्वामी सांसे हां से बॉस ने बिजली नहीं डाके दे से विदेश जाई थला समाचार ला से विदेश रे फेलले ही एबे चीन साथे मुझे चिन्नी बन को स्वामी बोली हां केमित चिन्नु साथे हम जाति रे परंपरा कोन तुम जाति रे परंपरा अछि कहबू दिखे जो स्वामी विदेश रे कोट फेरंती जे स्त्री के पाद गले पड़े जानिबे स्वामी बोली अरे अनाम से कोन कहला बुझी पारलो कोन अरे आपण तो पाद तले पड़ जाए अरे मूर्ख आज्ञा तते से कहला ना मते कहला मत कोई हां मु पढ़बे क्या पढ़ुची तू पढ़ जा कहला जय तू घरणी मोर जय उरे चटी ये तोना मचुड़ी ले मुही मुखे बिने टूटी ये भल को ऊपर बस रोडू बना मोटो काट के देरी है तोर तू बजन आहे हां ମୁଁ ପଢି ଯାଉଛି गोरा पढ़ जा ପଢି ଯାଉଛି पढ़ जा ମା ଲୋ ମା ମତେ ଛାଡି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଘର ପଶିକି ଖା ଲୋ ମା ବାରିପଡା ସଂସାର ସକାଳେ ଯା ଜନ୍ମ ପିଲା ପରି ଆରେ ଜନମେ ନମ୍ବର ଲୋକ ଘର ଭାଇ ଯାକୁଣି ଥଉ ଦାଣ୍ଡର ତୋର କଥାରେ ମୁଁ ହେଲି ବାହାର ସବଜନେ ମୋର ଦୋଷ ନ ଧର ପୂର୍ବୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଂଶରେ ଏ ସଭାରେ ରଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ତିଥି हां मत गोदी छटल घर जमी नहीं ମୁଁ କହିବି ए कहलु ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ତ ବାପା ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଖାଣ୍ଡି ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାମୁ ଆଣି ନିଆଣ୍ଡି ଆଏ ଟା ଏଡେ ଦୁଦଣ୍ଡି ଘୁସୁରି ଦଣ୍ଡି ହେ ଏଠି ସେଠି ମୁହ ପୁରା ହେଉଣ୍ଡି ତାଲା ଖୁବ ବୁଲେଇବି ଦଣ୍ଡି ହୋ ହେ କାନ୍ତେ ହେ ଟା ଚାଉଳ ଚୋରଣି ଦୁଦଣ୍ଡି ହୋ मत कहीं डाकी दे कहले जो मु कोन डाकी डाकी तो स्वामी आपण तो प्रथम डाकिले हां आपण तो प्रथम डाकिले कहला तोर तार पळी होई गला बोली मते कहितला डाकिया माने आपण पबल दोष अछि हां हां ए अनाम का कथा शीघ्र बुझू हां ना मु बुझी पारिबी माने रो माय को समझी सारी हां आपण बुझी ना तू बुझू हां कोन त असुविधा के कोई यार न पचारे कोन मत छाड़े रही ना बाप घर पड़े हां मुझे मत छाड़ दे रही तो बाप घर हां पड़े मते छाड़ देनी मत नहीं मत छाड़ दे हां मुझे मत ए कांते कांते एमिति ले पाके की रह बडी कहले ए मत छाड़ दे हां मत छाड़ दे अरे हाँ ना जोड़े कथा कहू गोटे कथा कह गोटे कथा कहि हां आजा एमिति कहबे गाजी तू ले जा देखि कहबे अल काली का जे तो पर अछनी ए माई के कन्ह हां उग्र चंडी कायमी हो शांति बेटा उग्र चंडी कायमी हो नहीं नहीं मते भल कथा कहू माउसी
ଛାଡ଼ିବି ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିବି ହଁ। ଆରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ମଧୁଆ ମରୁଆ ନୀଲଟା ଯେତେ ଯେତେ ଖାଉ ପିଠା ବଇଟା ଆରେ ଚୁରି କିଛି ରଖିବେ ନୀଲଟା ବଳରା ଶୁଣ ନିଶା ଖିଆଟା ତୋର ଘରେ ରହି ବାଟା କହେ ଏ ସଭା ଜନେ ଏ ମୁझे ମାଗି ପଛେ ଯିବି କହେ ହଁ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଇଏ ମଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି କହିଲା ଯାଇଥିଲି ମହୁଲି ବାଟି ବୋତଲରେ ଦେଇଛି ये पाद पड़ू अच्छे फोटो के फोटो पाद पड़ू अच्छे फोटो के फोटो नाचिबा तू मन दंड साथे हाँ? ए जाउजी भल होउची अरे अनाम अरे ताऊ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ନିଏ साथे हाँ? आपण मद पिसंदी ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉନି मद पिनाती तेबे आपण मो संगे आसंतु ଏ ଝିଅ ए जाइया हाँ? आ झियो पड़ाइला जे ଆଉ तो आपण डाकुजी ହଁ मोर आज दरकार नै छोड़ी गला ତାକୁ ବୁଝା कौन बुझिबी जे से पिलाटा संध्या बोली ହାଁ से पिलाटा संध्या बोली दुलाକୁ ଦେଖି ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ମୋର ହଁ ଆଉ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦ ପାଇଁ ସବୁ ସବୁ କରିବ ହଁ ଆଉ ଇଏ ମଦ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ କହୁଛି ଇଏ ମଦ ପାଇଁ ମୋ ହାତ ହଁ ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଛୁଉଁଛୁ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁ ୟା ମୁଣ୍ଡ ହଁ ୟା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି ହଁ ଇଏ ମଦକୁ ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି ନାହିଁ ସାତେ ହଁ ପିଇବନି କହୁଛି ଫେଣି ପିଉଛି ଆରେ ତା ଆଗରେ ପିଉଛୁ ଆରେ ଏପଟେ ତ ନାହିଁ କରୁଛୁ ତା ପଛରେ ପିଇ ହଁ ସାତେ କି ଯାଉଛି ଭଲ ହଉଛି ଏ ମଦ ଖିଆ ବନ୍ଦ କରେ ବନ୍ଦ କରେ କହିଲେ ଇଏ ମଦ ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି କରି ହେ ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ଦଳା ଦଳି ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି କରିବା ଓଳି ଏ ଦେଶ ହିତେ ପ୍ରାଣ ବାଟି ଓଳି କହେ ଗୋପୀ ଏ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ହୋ ତାତେ କହେ ଗୋପୀ ଏ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ହୋ ହଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ହଉ ସାତେ ହଁ ଆପଣ କାମ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଲରେ କରିଦେବି ଏ ଠିକ କଥାରେ ଏ ଅନାମ କୋଉଠି କାମ ହବ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେ ମତେ କାହିଁ ପୁରେଇ ଘାଣ୍ଟୁଛି ହଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେଡେ ବଡ କାମ ହବ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ମାପିଲି ବୁଝେଇଦେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ହଁ କଣ କେଡେ ବଡ କାମ ସାତେ ହଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅନାମ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଫୁଟ କେତେ ଇଞ୍ଚ ହଁ ମୁଁ ମାପି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡୁଛି ସମାନ ଦେହ ସାତେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଲମ୍ବା ସାତେ ଏବେ ଆମେ କରିଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ସାତେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ହଉ ଯିବା ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଯେ କରିବି କହିଲା କଣ କରିବୁ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ କଣ ବେପାର ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ବେପାର କରନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ବେପାର କି କରନ୍ତୁ ବେପାର ବାଳ ବେପାର ବାଳ ବେପାର ହେ, ବାଜିଗଲା ये किचरे मिचरे छेमती बोतल वाला गई तेरी आने बुली जो है पर अपनी खाई बाजिगला ये পরি ঘইতা জর থাকতা মারি দলে সেটা বলো চাইকি ধইলি তোরি হাত বাড়ি পড়া তুমি মরলে বাড়ি পড়া যাও তুমি কোথায় ছাড়ি
ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ମାଇକଟା ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି କଣ ବାବୁଛି ମତ ବାବୁଛି ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ବାଡ଼ି ପଡ଼ାରେ ଏ ଅଭଦ୍ର ମତେ ବକୁଛି ନା ମତେ ବକୁଛି ଆଉ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହଁ ହାତକୁ ଅଠା ପାଟିକୁ ମିଠା କରିବ ଦେଇକି କରିବ ନାହିଁ ପଦେ ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଯିବ ମନ ଏଥର କାହାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ କାମ କରିବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ହଁ ହଉ ଯାଉଛୁ